हेलो। आज 16 तारीख महीना 4 2025 एजुकेशनल गुट्टी के तहत नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट विलेज बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल। ছেলেরা আজকে तपशीली जाति क्षुद्र जाति नमशूद्र जाति ছেলেরা निजे माँ बाबा के जिज्ञासा करलो क्वेश्चन व्हाई नॉट बिकम रूलर ऑफ इंडिया इज शूद्र नेवर व्हाई इन फ्यूचर एटाई क्वेश्चन तार उत्तर तादेर निजेर माँ बाबा दिल कि शूद्र चारटी कैटागरिते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाग करेছে शूद्र के। एक होटे टचेबल माने जाके छुआ छूते पारे लोग, हाँ तादेर हाथे छोआ खाए काज करे घर बाड़ीते तारा बाबानदेर कायस्थदेर उच्च कुलीन घरे तो कोनो छूत लागे ना तादेर ओई जाति ताके बैकवर्ड कास्ट बैकवर्ड कास्ट बोले वर्णित करेছে बैकवर्ड कास्ट। अच्छा तार सेकेंड कैटागरी होच्छे এই মনুবাদীরা আনটাচেবল কাস্ট, যাতে এসসি সমাজ জানা যায়। আর এই মধ্যে ট্রাইব কাস্টকে আনটাচেবল ট্রাইব কাস্ট বলে শিডিউল কাস্ট বলে মনুবাদীরা ব্যাখ্যা করেছে। তাদের ট্রাইব জাতি আদিবাসী বনবাসী আর মাইনরিটি तादेर मध्य सब धर्मी जो जेटा वीक आछे कम संख्याते आछे तादेर माइनरिटी मुसलमान भारते এই চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে। प्रथम হচ্ছে कारण जा तादेर माँ बाबा बोललो कि टचेबल लोग तो छुआ जेत तादेर घरे बाड़ी झी बासन अन्य काज करतो। ओबीसी लोकगुला चाषबास सब काज करतो किन्तु तादेर गुलामी करातो, गुलाम हिसाबे बनुआ मजदूर हिसाबे काज करातो आजकेও कराচ্ছে। तादेर ओई मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संगे राग छिलो, तार संगे युद्ध कयेक बार 10 बार बोलছে, 10 बार युद्ध करेছে। तारा युद्धे ओई ओबीसी जे बहादुर वीर तारा बैटल फिल्डे मारा जाए तादेर विधवा संगा करे ओई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संगे और सन्तान चालाबार इच्छा हिसाब जन्ने परे ओई ओबीसी कास्ट इंडियाते जन्माय और सेई हाइब्रिड देखते मतन ओई गोरा ओई मनुवादी मतन चाल चरित्र चेहरा कैरेक्टरिस्टिक एज ए मनुवादी। और कोनो दिन एससी एसटी माइनरिटी के निजे रक्त माने ना एरा और ना कोनो संग्रामते यारा এই ओबीसी जात दाड़ाय। कुछ महापुरुष ओबीसी मध्य जन्मालो जे खाईटा पाटते चेष्टा करलो जेमन फुल्लेजी आछे मात्र एकटाई ओबीसी महापुरुष मध्य गर्भेर साथे सबाई सबाई माने एससी एसटी ओबीसी माइनरिटी सबाई महापुरुष माने महात्मा माने बाकी लोग ওই গড়ুয়া আর ভড়ুয়া
আর মনুবাদীর আর কাছে আগবাড়া পিছবাড়া মারাই সুখ কেন ওই পন্দ মারায় সত্তা সরকার ভোগে। আচ্ছা, সেকেন্ড কারণ হচ্ছে কি ওবিসি যারা ছিল কোনো দিন কোনো ইউনিটি বা কোনো একটা সংগঠন করে এসসি এসটিকে মাইনরিটিকে একসাথে নিয়ে সংগ্রাম নীতি হিসাবে কোনো দিন চলে না, আর ইউনিটি থাকে না। ওই পিছড়ালা গোড়া দেখে মনুবাদী সঙ্গে সাঙ্গা করেলে তাদের স্ত্রীগুলা যে বউগুলা আছে তারাও ওই পিছড়া গোড়া আছে, সেই জন্যে মনুবাদী কাছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্যের কাছে সাঙ্গা করছে, আর সাঙ্গা করে এই এসসি এসটি ইউনিটি ভেঙে দিল। আর হচ্ছে সেকেন্ড কারণ হচ্ছে লেকনেস অফ ইউনিটি বিটুইন ওবিসি এসসি এসটি অ্যান্ড মাইনরিটি। কোনো ফর্মুলা আজ পর্যন্ত তারা করতে পারলো না। তাদের নেতা তেমনি ভড়ুয়া, তেমনি এসসি নেতাগুলা ভড়ুয়া, তেমনি এসটি নেতাগুলা ভড়ুয়া, আর গণুয়া রন্ডি, আর সে করতে পারলো না, বসে নিজে চারজন এক হতে পারলো না। আর শূদ্রে একটা বিরাট গুণ, শূদ্রে মেয়েগুলা, औरतগুলা, বউগুলা একটা বিরাট অবগুণ আছে। কি ডিজায়ারেবিলিটি? সেক্স হ্যাবিট, স্টেপ হাজব্যান্ড করা, নাং ভাতার করা। বিনা নাং ভাতার না করে তাদের পেটে ভাত জুটে না। তারা এইটাই দুশ্চরিত্রের জন্যে पूरा ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, माइनरिटी समाज हाइब्रिड हो गल और यूनिटी होते पारलो ना। केन? मनुवादी निजे रक्त बीज এই शूद्र जाति दिए मध्य फेललो और कमजोर हो गल जाति स्ट्रेंथटा। लास्ट चौथा नम्बर पॉइंट होच्छे कि ओइटा जे पुरुषगुला जे छिलो, ओबीसी पुरुष, एससी पुरुष, एसटी पुरुष, माइनरिटी पुरुषगुला कि करलो? एत लालची, एत स्वार्थी, एत ये कि सरल चोटा रेवड़िया मिठाई ऊपर भोट दिलो। काके? मनुवादी पार्टी में ज्वाइन कर लो, भोट दिलो, पछवाड़ा मारालो, सत्ता सरकार बनाए, लात खेलो। और सही लात खावार लोग आज पर्यन्त भारते सत्ता सरकार करते पारलो ना और भविष्यते करते पारबे ना। थैंक्स।